Bismillah. Amrala tando ka ala barkala o kofe ka salatu ke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ana dinkolo ani momo ni kibla lasla ko wasi arkama wululona. Utamni ko mbadi malu alhamdulillah. Ambra fajiri salibi haramu kono no e alkaba misri de ani ala taala batu men kani do men kani kala ka bela deni minabadi anna alamul kara. Utamni ko toujours anyana wala damen kan ka ben différence me kani musote semaine tamni jumalo an kumara ka ben différence me kani musote saniaro an kumara kelta partika bini ala kison andina do fo musul taka kama soro muso ta sania kudu ka gbelen katami ketaka yo an ka fo nyamma keta no famba e bola fadi kokani muso do fana ta no ye bola fadi kokan mais ye bola cɛ fadi kokan u di bɔ muso fadi kokan ka ban fana do brelu di bɔ muso kɔnɔ men tɛ bola cɛ ma u dole aliya fala ki men ye bola muso la ni a ye fala ma ko perte u ye do di olu ye jili di olu bɛɛ bola muso kɔnɔ de a tɔ de den sɔrɔ jeli ye wolorɔ dawura ye wolorɔ a b'a fɔ ko règle min ye nala muso ma karo karo u bɛɛ la deni ye wolorɔ olu bɛɛ ye nɔ le di muso ka kan ka a janto men dɔ ka alu saniya kosɛbɛ ka ban fana men natɔ bɛnna lu la saniya ma men natɔ bɛnna fudu bon kɔnɔla la saniya lu ma ka bɛn fudu la a tɛ di cɛ la fani na saniya lu ma ani ka bɛn denu na saniya ma o bɛɛ ye muso le kun doni di bademalu muso ta doni ka bon ka dépasser mais o bɛɛ n'a la kɛ i b'a gbɛ ka dunya bɛɛ ta ka rɔgbɛ i da ye muso le sanuma ka tɛmɛ cɛlu kan muso mɛn ye ni a tɛ a la saniya kɛla a kɛɲa ma o man siya o ka dɔ kosɛbɛ donc a siyamano y'a yina muso le la saniya fanga ka bon ka tɛmɛ cɛlu ta kan kamasɔrɔ don ni muso ɲinara yɛrɛ kɔtun suma men ka kan ka bɔ ale fɛ o ka siya ka tɛmɛ cɛ kan o fana bɛɛ n'a la kɛ an di muso dɔw fana ye cɛlu ye aluma kasila olu kan kosɛbɛ ka bɛn saniya kolu ma ka bɛn dalu suma kolu ma ka bɛn kabakɔrɔlalu suma kolu ma kamasɔrɔ ala yɛrɛ le ko kuranna kɔnɔ ko awa man yunasha fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin ko jon tɛ yen nɔ mɛn ye ale ye ala sɔnna ala sɔntɔ masidi le rɔ o le ye muso de mais kɛlɛ waati ni finkɛli basi ale tɛ yena donc masidi don tɛ se wala saniya kɔ kamasɔrɔ makiyazili ni fɛn minnu bɛɛ kɛtɔw di o bɛɛ ye masidi fɛn de di o don i bɛ ban masidi finkɛ wolo la fana f'i ye i ko le k'i saniya ka wulu tigɛ ka bɔ fadi ma n'o tɛ ni taraji nara o ye tamina suma gbɛrɛ le la wulu la musolu ka kan ka alu hankili si kosɛbɛ yo an ka min fɔ cɛli ta kɔrɔ kabakɔrɔla suma ko ani da suma ani donyɔrɔ suma ani donyɔrɔ kɛrɛkɛrɛfɛlalu wodotɛlalu muso ka kan ka i janto nin bɛɛ la dɛni dɔ ka i saniya ka wusulan suma dumanu kɛ o le ka fisa ni kɛ ka a ta makada muso fana y'a ta makada a se bɛ ala ɲɛ insha allahu ta'ala o b'a kɛ insha allahu ta'ala al dalla fudula tɛ al diyarɔ a dalla fudula tɛ al bɛɛ jusu la sawani al kunun kɔrɔ i da ye cɛ t'a fɛ a ye ma bɔ muso la i da ye muso fana t'a fɛ a ye ma bɔ cɛ la nka musolu don ni muso kɛra saniya tɛ ale la kul dɔ a suma ye cɛ tɔrɔ la a siyama nɔ cɛ dole alu tɛ fɛn fɔ la alu o basila mun ma alu ye muso gbɛrɛ mɛn yela n'ale sanima a di ɲaɲini kɛ ko f'a ye muso gbɛrɛ fudu a ye mɛn ɲinina muso la kɔrɔ a di so k'o sɔrɔ ɲamɛ o fana ye kala sababu di ka cɛ doli lɔ muso fudu la k'a faamu ko ɲuman di an ma ala m'o kɛra ka an bɛn an sen ma an na kɛta ni an na fɔta bɛɛ la dɛni don ala m'o kɛra n tɛ ala an ye yɔrɔ sanima min dɔn an bɛ ala taara ye diɲɛ haminanko doni a lan kɛnɛmayani a ba kɛ mɛn na k'a la kɛ a bɛɛ la dɛni ta yaraba di ala m'o kɛra an ye duwawu min kɛla n tɛ ala ye diɲɛ yan na dunyara tɛ la nɔya an bolo ye an na arkiyama la nɔya an bolo
ya arjina di amma ya antanka jahannama ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.